মতে বাড়াইছ মামু এ ছড়াটা আমাকে পুরো চেনে নেই আবে মু হଉଛି সূর্য আকাশরে থিলে জগতর মঙ্গল যে যদি ছুঁইবাকু চেষ্টা করে ধ্বংস বিনাশ হয়ে যায় বিনাশ তু ছড়া হଉଛୁ সত্য সত্যକୁ ଜିତିଛୁ ବୋଲି ତୋ ନାଁଟା ସତ୍ୟଜିତ ହେଇଗଲା সত্যবন্ত ଅଛି ମୁଁ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋତେ ଆମେ ମାରୁଛୁ କ'ଣ ତୋତେ ଜଣା ପଡୁନି ଯାହା ଦେଖିଛି ତାହା ସତ କଥା କହୁଛି ଆମ ନାଁରେ ଛଡ଼ା ଖବର କାଗଜରେ ବାହାର କରିବୁ ନା ହେ ଏ ସତ୍ୟବନ୍ତ ଯାହା ଦେଖିଛି ତାହା ସତ କହୁଛି ସତ ସତ୍ୟ ଆଉ ମିଛ ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଏ ସବୁ ହଉଛି କବି ତୁଳର ତୁଳାନ୍ତ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମଣିଷର ବିଭ୍ରାନ୍ତ ପରିକଳ୍ପନା ହେଲେ ମାମୁ ସମୟ ବେକାର କରିବାନି ଏ ଭଲ ଯା ହଁ ମାମୁ ତୁ କାହିଁକି ଭର 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 ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ଭର 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 ହବୁ ହଁ ହଉ କରିଦେବା ଆଉ ଏ ମାମୁ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇ ସେଠି ଫୋପାଡ଼ିଦେବା ହେ ପଳେଇବା କେହି ଯଦି ଦେଖିଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଧର ମାମୁ ଏ ଭଲ ଯା ହଁ ଚାଲ ପଳେଇବା ପଳେଇବା ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଶୀଘ୍ର କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ भगवान से सूर्य कहीकि जाइछि मो स्वामी को मारिदेव हेले कौन हेब के जानी मु तो जानी पारुनी हेले कहीकि आज मो मन को पाप छुची मो मन को आज पाप छुची मन झुरे प्राण झुरे आज कहाँ पाए जैसे को झुकिले ताकू पाके पाए नहीं जैसे को झुकिले ताकू पाके पाए नहीं मन झुरे प्राण झुरे
हमारे जेते को जुटिले ताकू पाखे पाए नहीं सकल आईना भांगी हुए चूना कही तो आज पारेनी कही हुए नहीं सही हुए नहीं कांदुची गुण बौनी केमिति प्रेम कहानी 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 प्रेम कहानी केमिति प्रेम अरे हे मां साबी 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 कौन है लगी रे हाँ? कौन है सूर्या कौन कला सूर्या तुम्हें मोर शंका सिंदूर को तुम्हें उजाड़ी देल হ্যালো এ সাবি তু সেই শঙ্খা সিন্দুর পাই চিন্তা করছু না কোন মু তো কহিছি পরা তো মথারে সিন্দুর দেবি হাতরে শঙ্খা বি দেবি ना सूर्या ना বিবাহ করি নেই যাবি ना सूर्या এইটা অসম্ভব কথা মু কহিଥିଲି পরা সম্ভবটাকু অসম্ভবটাকু সম্ভব আমি করি পারু ये मां साबी हाँ मौसा सुनु तुम भणजा कथारे राजी हो जाऊ ना हाय नहीं 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 ठाकुरे केमिति बुझेबी सूर्या को मौसा तमें तो जने वयस्क लोक तमें टिके बुद्धि दिया ए मां मो तो वयस्क लोक सत हेले मो बोलटा मानुनी मो बोलटा मानुनी से खाली साबे 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 नहले मरी जीव मो भणजा मां হ্যালো ए मां तू राजी हो जा राजी हो जा কোন মো কথারে রাজি না কোন तम कथन मु राजी हो पारिबिनी सूर्या राजी हो पारिबिनी কাহিকি কাহিকি লো सूर्या হ্যাঁ मो हेउची गोटे विवाहित नारी হ্যাঁ पुणी तमे मो स्वामी को मारी এ সধবারু পরা বিধবা হইগল না কোন মামু এবে আমি দেবু তোমাকু শঙ্খা সিন্দুর ঠিক আছে सूर्या हाँ। केमिति बुझेई तमकु आउ बुझेई पारिबिनी सूर्या बुझेई पारिबिनी হেলে আমার কথা রাজি হয়ে যাও ये साबे तो असुविधा कौन खोल के कह दे मां खोल के कह दे असुविधा कौन है कि सूर्या देख सूर्या वर्तमान मु गर्भवती अवस्था रे মামু सूर्या ये भणजा 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 হ মামু तो भाग्य खोली गला भणजा तो भाग्य खोली কেমিতি মামু কেমিতি से परा गर्भवती আচ্ছা ये भणजा হ্যাঁ साबुन गिली रे शैम्पू फिरी আচ্ছা सिंगड़ा खाइले तरकारी फिरी আচ্ছা 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 अति बहाने हेबा पूर्वरु मुई नातीटे फिरी बुहा মামু তার সুবিধা বি করা যাব ঠিক আছে তু গর্ভবতী হলে কোন হেলালো সাবি তার ব্যবস্থা বি আমি করিবা হকরেবা হ্যাঁ হও চলিব হেলে তাকু টিকে বুঝাও মামু বুঝাও মা সাবি हाँ मौसा तू गर्भवती थिले भी मो भणजा राजी बाहा हबा आउ मो मुंड काम कराही कर करी हेलो ए साबी हाँ सूर्या তোতে গোটিଏ কাম କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋ ये कौन काम सूर्या ତୁ ମୋ ସହିତ ବିବାହ ନାହିଁ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିତା ହେଇ ରହିବୁ नहीं सूर्या नहीं मु केबे भी रखिता ही रही पारिबिनी सूर्या ए भणजा सूर्य ও মামু বৈকুণ্ঠ प्रथमे कहिथिले ना ता स्वामीटा को मारिबाकू ହଁ हेले सल्ला राजी न हेला ଆଚ୍ଛା आउ गोटे उपाय କ'ଣ ता पेटर छुआटा को मारिबा
ମଉସା ଯାଇ କଥାଟା ପଡ଼ିଲା ଠିକ ଅଛି ସେ ଯଦି ଆମ କଥା ରାଜି ନହେଲେ ତ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ସେ କଳି ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦବା ଖାଲା ନାଇଁ ମଉସା ନାଇଁ ତମେ ଏଭଳି କଥା କୁହନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମ ତୁଣ୍ଡରେ କଥା ଗୁଡାକ ଶୋଭା ପାଉନି ଶୋଭା ପାଇବଲ ତୋର ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ସେ ଛୁଆଟା ପାଇଁ ତୋର ଏତେ ଗର୍ବ ଆଉ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବା କାରଣ ହଉଛି ସେଇଟା ପେଟର ଛୁଆଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାରିଦେଲେ ନା ସବୁ କଥାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ମାମୁଁ ଏ ଭଣଜା ହଁ ମୁଁ ତ ବୁଢା ଲୋକଟା ହଁ। ସେ କାମ କରିପାରିବିନି ଆଚ୍ଛା ତୁ ମାରିଦେ ମୁଁ କରିଦେବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ନା ସୂଚନା ଭଲରେ କହୁଛି ଲୋ ସାବି ମୋ କଥାଟା ମାନିଯା ତା ନହେଲେ ତୋ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ସେ କଅଁଳି ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେବି ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି ବିସ୍ତାର ଦେଖ ଏପଟେ ନାହିଁ ସେପଟେ ନାହିଁ ମଝି ଦରିଆରେ ମୁଁ ବୁଟୁବୁ ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ଏଇ ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଥା ସବୁ ମତେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଲୋ ସାବି ମୋ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଏ ଭଣଜା ହଁ ମାମୁଁ କଥାଟା ସେଇଠି ରହିଲା ଆଉ ତୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତୁ କଣ ଆମେ ମାରିବା ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି କି କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ ଚାକରାଣୀ ଆଉ ସେତିକି ନୁହଁ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ତଥ୍ୟଟା ମତେ ଆସିକି କହିବୁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ମୁଁ ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିପାରିବିନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ତୋ ପେଟର ଛୁଆଟା ଗଲା ଆଉ ଏ ଭଣଜା ହଁ ମାମୁଁ ତାହେଲେ କାମଟା ହେଇଗଲା ହଁ ଏ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହଁ ତାପରେ ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ଆମେ ହେଇଯିବା ରାଜା ଆଉ ତମେ ହେଇଯିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ମା ତାହେଲେ ତ କାମରେ ତ ଲାଗି ପଡେ ଆମେ ଗଲୁ ମା ଏ ସେପଟେ ଗଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଲୋ ମଉସା ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଭାବିଛ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାମୁଁ ଏ ଭଣଜା ହେଲେ ଯିବା ଯିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯିବା ହଁ ହଁ ସେ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡିବ ନା ହଁ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯା ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ସବୁ ତଥ୍ୟଟା ଦବୁ ଆଉ ମଝିରେ ଯଦି କ'ଣ ଭୁଲ କାମ କରୁ ମାମୁଁ ସିଧା ଧରିକି ତା ଛୁଆଟାକୁ ଡମ୍ ଡମ୍ ଡିଗା ଡିଗା ମୌସମ ଭିଗା ଭିଗା ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ନାଇଲ ସାବି ଆମେ ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ 1 2 का 4 4 2 का 1 हे जगतर नाथ जगन्नाथ ଏବେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ଦିଶୁନି ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଆଜି ଅସହାୟ ହେଇପଡ଼ିଛି ଆଜି ମୁଁ ନିରୁପାୟ ହେଇପାରିଛି ହେଲେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ନ ମାନିବି ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରିଦବ ହଁ ଏଥର ମୁଁ ଯାଏ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ସେଇଠି ମାଗି ନେବି ହଁ କାମଧନ୍ଦା ମାଗି ନେବି ଏ ମା ତୁ ତ କାମରେ ଲାଗି ପଡେ ମୁଁ ବି ତ କାମ ସାରିଦିଏ ଏତେ ସେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବା ତାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦେ ଯା ଠିକ ଅଛି ଯା